May buntag sa tanan. May buntag. Na ako na yung i-share na Bible verse na ako nga akong favorite verse. Dahil makita sa Matthew 16:24-25 na nag-ingon, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So, but pasabot, si Jesus nag-ingon nga, aron makasunod sa niya, kinahanglan natong ihikaw ang atong kaugalingon. Magpasan sa atong cross o sundan siya. Pagdating sa 35, For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Pasabot, ang pagkawala sa atong kinabuhi alang kaniya mao ang pagpangita niini. Pananglitan, usa ka tawo nga naghatag sa iyang panahon o talento sa pagtabang sa mga kabus o masakiton. Bisan pa sa bisan nga sakripisyo, nakakasnan sa tinuod nga kahulugan o kalipay sa kinabuhi. O mawala na, kamay pa nga, namoy na tunan sa